बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बहनों और भाइयों, रोज़ की हिकमतें, बरक़ात और फजीलतें बहुत ही अहम वीडियो है। आप लोगों से मुकम्मल वीडियो देखने की गुजारिश है। इस्लाम दीन हिकमत है, उसके अहकाम इबादत में हिकमतें पाई जाती है। उनमें से बाज़ ऐसी हैं जिन तक हमारी निगाहें पहुँच जाती हैं, जबकि बाज़ हकीकतें ऐसी भी हैं जिन्हें समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन इरफानी और इस्लामी उलूम के माहिरीन उनकी गहराइयों और माहियतों से किसी हद तक बाखबर है। असर हाजिर जो साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के हक़ाइक़ मालूम करने के लिए बड़ी काविशें की जा रही है। कोई समंदरों की गहराई में उतर कर तहकीकात कर रहा है, तो कोई चांद सितारों पर कमर डालने की जुस्तजू में दिखाई देता है। माह मुबारक रमज़ान दुनिया के इसरार व रमूज़ को जानने का एक बेहतरीन मौका है। लिहाजा इंसान को चाहिए अपने जिस्म को मतलूब ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा करे। कोई भी शख़्स परखोरी के ज़रिए कहीं पहुँच नहीं सकता। इस्लाम की अखलाकी तालीमात में आया है, अमाला आदमीयुन वयान शर्रा मिनल बतन, यानी इंसान किसी ऐसे बर्तन को नहीं भरता जो शिकम से ज़्यादा बुरा हो। पेट भरे इंसान का फ़हम व शऊर कम होता है। ज़्यादा खाने वाला इंसान हर गज़ शऊर नहीं रखता और न ही वो दुनिया के इसरार और अमूद से बाखबर हो सकता है। ज़्यादा खाना खाने से इंसान के इरादे में कमी आ जाती है और वो सुस्त हो जाता है, जबकि खाना खाने में इत्तेदाल से काम लेना इंसान की सलामती, तूल उम्र और दिल की नुरैयत का बायस बनता है। ज़्यादा खाना जहाँ रूह को ज़्यादा मसरूफ़ रखता है ताकि इससे ज़ायद खाने को हज़म कर सके, वहाँ जिस्म को भी नुकसान पहुँचाता है, जिसके नतीजे में इंसान वक्त से पहले मर जाता है। खुलासा ये है कि ज़्यादा खाना खाने वाले इंसान की उम्र कम होती है। ज़्यादा खाना खाने से इंसान थकावट महसूस करने लगता है और उसे नींद आ जाती है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कोई आपकी खिदमत में शर्फियात होता था, तो आप उससे पूछते थे, हल मिन मुबशरात, यानी गुज़िश्ता रात तूने कौन सा ख्वाब देखा जो बशारत का मुवज्जिब हो। इंसान इसलिए सोता है ताकि कुछ समझने न ये कि ज़्यादा खाकर सोता रहा। एक शख़्स ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डकार ली तो आपने फरमाया, कम खाया करो, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि इंसान इतना खाए कि बड़े मजमा में लोगों के सामने डकार मारे। क़यामत के दिन वो लोग सबसे ज़्यादा भूखे होंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाले हैं। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी के हालात में नकल किया गया है कि एक दिन आप अलैहिस्सलाम अपने बाग़बान से पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? बाग़बान ने कहा, मेरे पास इंतहाई सादा खाना है जो आप अलैहिस्सलाम के शाया निशान नहीं, बग़ैर तेल के पकाया हुआ कद्दू है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही ले आओ। इमाम अलैहिस्सलाम ने हाथों को धोया और वो खाना तनावल फरमाया और उसके बाद अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जो पेट इस सादा खाने से भर जाता है वह हो उस शख़्स पर जिसका पेट उसे आग की तरफ ले जाए। हमारे बुज़ुर्गों का फरमान है, अगरचे रोज़ा रखना सख्त और मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला की इस आवाज़ को सुनना कि जिसमें फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े की थकावट को दूर कर देता है। लज़्ज़त मा फिन नदाए अज़ला ताबल इबादी वल आना, इस आवाज़ को सुनते ही हमारे लिए इबादत आसान हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शबान के आखिरी जुमा को एक खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नासो इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमवालिकुम
फफुक्कहा बिस्तिग़फ़ारिकुम, यानी लोगो तुम आज़ाद नहीं हो, तुम पिंजरों में कैद हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि कैद हो। तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे जकड़ रखा है। माह रमज़ान में इस्तिग़फ़ार के ज़रिए खुद को रिहाई दिलाओ। गुनाहगार इंसान मकरूज़ होता है और मकरूज़ के लिए गिरवी रखवाना ज़रूरी होता है। यहाँ घर, ज़मीन और दूसरी चीज़ें गिरवी नहीं रखती जाती, बल्कि इंसान की जान की गिरवी कबूल की जाती है। जो शख्स ये कहता है कि मैं जो चाहूँ करता हूँ, जहाँ चाहूँ जाता हूँ, जो चाहूँ बोलता हूँ, वो असीर है, आज़ाद नहीं। वो अपनी ख्वाहिशात के हाथों असीर है और ख्वाहिशात का ग़ुलाम है। दीन मुक़द्दस इस्लाम में आज़ादी को जितनी अहमियत हासिल है, उतनी अहमियत किसी और चीज़ को हासिल नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तरका शहवाते काना हुर्रान, यानी वो शख्स आज़ाद है जो अपनी शहवतों को तर्क कर दे। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने बेशुमार फरामीन में हमें आज़ादी हासिल करने का दर्स दिया है। बैरूनी दुश्मन से आज़ादी हासिल करना कोई बड़ा मसला नहीं, बल्कि अहम बात अंदरूनी दुश्मन से आज़ादी हासिल करना है। दोस्तों, ये आज़ादी हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता हूँ तो इससे मालूम होगा कि मैं लालच और हिरस के पिंजरे में कैद हूँ, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आज़ाद हूँ। एक आज़ाद इंसान अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। माह मुबारक रमज़ान की अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में से एक ये है कि इंसान अपने आप को गुनाह से आज़ाद करा दे। नीज़ इन फुलादी पिंजरों को जिन्हें खुद अपनी हाथों से बनाया है तोड़ दे। आज़ादी का दारो मदार इस्तिग़फ़ार और तलब बख्श पर है। इसलिए कहा गया है कि इंसान को दिन रात में कई मरतबा कहना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इंसान को हालत नमाज और गैर नमाज में अपनी और दूसरों की बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए। ये सिर्फ जहन्नम की आग से बचने या बेहेश्त में जाने और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को इससे भी बड़ा हदफ सामने रखना चाहिए। इस्लामी इनकलाब भी आज़ादी हासिल करने के लिए आया था, लेकिन खुदा की बंदगी से आज़ाद नहीं, बल्कि इनकलाब इसलिए आया था कि हम खुदा के बंदे बन जाए, न किसी और के दीन को दूसरे के उजागरदारी से नजात दिलाएं, ताकि वो सिर्फ खुदा के इख्तियार में रहे। अमीरुल मोमिनीन जनाब मालिक अश्तर के नाम अपने एक ख़त में लिखते हैं कि ये दीन बहुत दिनों इशरार के हाथों में कैदी रह चुका है, जहाँ ख्वाहिशात की बुनियाद पर काम होता था और मकसद सिर्फ दुनिया तलबी था। जो लोग दुनिया में शिकस्त से दो चार हो जाते हैं, वो अपने नफ्स के हाथों असीर होते हैं। जो एक तरफ दुनिया में हमेशा रहने के लिए ख्वाहिश करते हैं और दूसरी तरफ आज़ाद होने से डरते हैं। दीन इस्लाम ने इन दोनों बुनियादी बातों को महकूम करते हुए दूसरी दो बुनियादी चीज़ों को उनकी जगह रख दिया है। एक ये कि फितरत से दिल लगी न की जाए, और दूसरी बात ये कि गैर फितरी चीज़ों से न घबराया जाए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, क्या कोई ऐसा आज़ाद मर्द नहीं है जो दुनिया के इस छुपाए हुए लुक्मे को इसके अहल के लिए छोड़ दे। आज दुनिया नाम की जो भी चीज़ पाई जाती है, जिसे मकाम व मनसब, घर, ज़मीन, दौलत और दीगर तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे गुज़िश्ता नस्लों ने इस्तिफ़ादा किया है। ये तमाम झूठी चीज़ें हैं जो तुम तक पहुँच गई हैं। आज रोए ज़मीन पर पाए जाने वाली तमाम चीज़ें, ये मकाम व मनसब, ये माल व दौलत, ये तोहमात और ख्यालात, सब के सब झूठे चीज़ें हैं। एक आज़ाद मेंश इंसान को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद होता है, इसका तर्जुमा है, हर जान अपने कमाए हुए अमाल की गिरवी है, सिर्फ एक गिरोह आज़ाद है।
اصحاب یمن وہ لوگ ہیں جو یمن اور برکت کے ہم نشین ہیں، ان سے برکت کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ان کا بھی یمن اور برکت کے سوا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آزاد ہونے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر باندھے ہوئے ایک ایک گر کو کھولنا چاہیے تاکہ ہم آزاد ہو سکے۔ آزادی حاصل کرنے کی بہترین راہ عبادت کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ رمضان سے ہٹ کر نظر آنے والی اس تر و تازگی، مسرت اور شادابی کو کھو سکو، کیونکہ یہ جھوٹی اور بہت جلد زائل ہونے والی خوشیاں ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور اس سے دل لگی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے باطن تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور روزے کا باطن انسان کو لقائے حق کی طرف کھینچتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ یہ تعبیر صرف روزے کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ اس کائنات میں موجود تمام اشیاء اور موجودات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو خدا کی نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق خدا کی ذات ہے۔ ہماری آنکھیں اور کان سب اللہ کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ اور یہ جان لے کہ تم خلوت میں ہو یا جلوت میں، چھپی ہوئی ہو یا اشکار، ہمیشہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں جو خدا کا ذکر نہ کرتی ہو، ہر چیز خدا کو یاد کرتی ہے، صرف یہ انسان ہی ہے جو کبھی کبھار غافل ہو جاتا ہے اور کبھی خدا کو یاد کرتا ہے۔ فرشتے انسانوں کی سانس سے گن رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ انسان کس کے لیے سانس لے رہے ہیں۔ جب قرآن کے مطابق یہ ساری کائنات خدا کی ملک و ملک ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح بھی خدا کے لشکر ہے۔ یہ جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں ایک پیغام ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار انسان سحر سے افطار تک بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ روزے کا ایک درجہ ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن جہنم سے بچ سکتا اور بہشت میں داخل ہو سکے گا۔ وہ بہشت جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ بہشت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ حدیث انسان کے اندر شوق پیدا کرتی ہے تاکہ وہ عاشق ہو جائے۔ جب تک انسان مشتاق نہیں ہوتا وہ جدوجہد نہیں کرتا، اور بغیر جدوجہد کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب روزہ خدا کے لیے ہوا تو روزے دار کی جزا بھی خدا نے اپنی ہی ذمہ لی ہے۔ مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے عقلی اور اسلامی علوم کی بھی ماہر تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا کہ الصوام لی، بلکہ فرمایا کہ انا اجزی بھی۔ متکلم وحدہ کی ضمیر کو فعل سے پہلے لایا ہے اور لفظ انا کے ذریعے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اولیاء الہی جو مستحب روزے رکھتے تھے اور اپنی افطاری مسکین و یتیموں اور اسیروں کو دیتے تھے، ان کے لیے تو جنات تجری من تحتها الانہار ہے۔ فرمایا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان کے لیے ہیں جو کسی بڑے مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جنت کے حصول اور وہاں کی لذیذ معاجات سے لطف اندوز ہونے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ اس قسم کی تجارت کرتے ہیں۔ روزہ اور دوسری عبادات میں فرق یہ ہے کہ دوسری عبادات بجا لانے والوں کے مرتے وقت اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کو آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔
بہشت کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، لیکن روزہ دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس کا تعلق روزے کے حکام اور آداب سے نہیں، اس لیے نہ تو واجب اور مستحب کے بحث میں سے جیسے فقہ بیان کرتا ہے ایسی کوئی بات آئی ہے، اور نہ ہی آداب روزہ کے بحث میں، بلکہ اس کا تعلق عبادت کی حکمتوں سے ہے کہ انسان کیوں کر اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اس کے اجر کو اپنے ذمہ لیتا ہے۔ ابن اسیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی الصوام لی وانا اجری بہ میں جو ایک نکتہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مشرک اور بت پرست قوم نے اپنے بتوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، اگرچہ وہ بتوں کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، قربانی کرتے تھے اور دوسرے اعمال بجلا لاتے تھے۔ روزہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی بھی مشرک اور بت پرست نے بتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔ تمام عبادات میں شرک کیا گیا ہے، یعنی غیر خدا کے لیے بھی انجام دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے اور روزہ دار کے اجر کو بھی اپنی ہی ذمہ لیا ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ انسان تقویٰ تک پہنچ جائے، لعلکم تتقون۔ صاحب تقویٰ انسان کے لیے دو درجے ہیں، ایک وہی بہشت ہے جس میں انواع و اقسام کی نعمتیں پائی جاتی ہے، ان المتقین فی جنت وعیون، یہ ظاہری لذتوں کے لیے ہے، اور دوسرا درجہ اور مقام عنداللہ ہونا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس مقام پر سیب اور خوبانی کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ جنت نہر، مأکولات اور مشروبات کا تعلق جسم اور بدن کے ساتھ ہے، لیکن لقائے حق کا تعلق روح سے۔ یہ روزے کا باطن اور اس کا راز ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں روزے دار بعض دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جمال کل مانگتا ہے، اللہم انی اسألک من جمالک باجمالہ وکل جمالک جمیل۔ فارسی زبان کے مشہور شاعری نظام گنجوی عشق حقیقی اور مجازی کے بیان میں کہتے ہیں کہ آخر کار جب لیلی بیمار ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے وصیت کرتے ہوئے کہا امی جان میرا یہ پیغام مجنون تک پہنچاؤ اور اسے کہو کہ اگر کسی کو پسند کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسی چیز کو پسند مت کرنا جو ایک بہار کے نتیجے میں ختم ہو جائے۔ افسوس ہے کہ انسان خدا کے سوا اپنے آپ سے یا کسی بھی دوسری متغیر چیز سے دل لگا بیٹھے، کیونکہ خدا کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کوئی بھی چیز انسان کی جزا بن نہیں سکتی۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ جمال متعلق کو ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت طلب کرے، صرف سننے میں اکتفا نہیں کرے، کیونکہ سننے اور مانگنے میں فرق ہے۔ انسان کو کتنا بلند مقام حاصل ہے کہ اس سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہم انی اسألک من نورک بانوار وکل نورک نیر۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ روزہ دار انسان میں اس طرح کی گفتگو کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے منہ سے یہ کہہ سکتا ہے اللہم انی اسألک من جلالک بجلہ وکل جلالک جلیل۔ یہاں حوروں اور غلاموں، سیب و نشپاتی جنات اور نہروں کی باتیں نہیں بلکہ معنوی مقامات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان کے لیے یہ مقام خاص ہے، اگر ہمارے لیے یہ مقام نہ ہوتے تو ہم سے یہ دعائیں مانگنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ بس اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے جیسا کہ ایک مستحب روزہ
रख कर अपनी इफ्तारी एक गैर मुस्लिम कैदी को देकर इस मकाम तक पहुंचा जा सकता है। फ़िक़्ह इस्लामी के अहकाम का एक हिस्सा वक़्फ़ से मुतल्लिक़ है, जिसमें फ़ुक़हा किराम ने ये वाज़ेह किया है कि इंसान अपनी किसी बाग, दुकान या किसी और चीज़ को कुफ़ार के इस्तिफ़ादा के लिए वक़्फ़ कर सकता है, और ये काम बज़ाते खुद एक इबादत है, मगर ये काफिर हरबी या महदूम रूमुद्दाम है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लिकुल्ले कबदे हर्रा अजरुन। इसी हदीस की बुनियाद पर फ़िक़्ह की किताबों में कहा गया है कि अगर इंसान किसी भूखे हैवान को घास खिलाए या किसी प्यासे दरिंदे को पानी पिलाए तो उसका अजर जन्नत है। अगर कोई शख्स एक मुस्तहब रोज़ेदार और अपने हाथ से कमाई एक रोटी की शक्ल में हासिल करके और किसी कैदी को देते हुए कहे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, क्योंकि फ़ाइनमा तवल्लौ फसम्मा वजहुल्लाह, ये मुमकिन है अगर हनवादा असमत और तहारत की एक खादिम यानी जनाब फिज़ा अपने हिस्से का खाना सदका करके इस मकाम तक पहुंच सकती है, तो मालूम होता है कि हम भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगर हमने अपने आप को इससे कम कीमत पर बेचा तो गोया हमने अपना नुकसान किया। मरहूम कलीनी रहमतुल्लाह ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से एक लतीफ़ रिवायत नकल की है, और मरहूम मोहक दामाद ने इस रिवायत की एक लतीफ़ शरह बयान की है। वो हदीस ये है, तुम्हारे बदन की कीमत बहिश्त है, उसे बहिश्त के अलावा किसी और चीज़ के बदले मत बेचो, ऐसा किया तो आपका नुकसान होगा। मरहूम मोहक दामाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस रिवायत से ये ज़ाहिर होता है कि आपकी रूह जन्नत से बलातर है। रूह को जन्नतुल खाए के हवाले कीजिए। आप अपनी रूह को इंदा मलिका मुक़द्दरन तक पहुँचाए, और आइंदिल्लाह होने का बेहतरीन तरीका रोज़ा है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अगली इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल पर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह।